ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ପଇସା ଆଣିଛି, ଆଜି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଆଜି କିଣିବି। ଗୋଟେ ଭଲ ସୋରୁମ୍କୁ ଯିବା, ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିପାରୁନି। ଗାଉଁଲି ଝିଅ ନା, କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିବା? ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ବାତଡ଼ା ଟୋକା, ଏ ଥୋକରା କେତେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଏଇଠି ଏଇଟା ଆସିଲା। ଆଉ ଇଏ ମତେ ଫଲୋ କରି ଆଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ରହରେ ଟୋକା, ତତେ ଆଜି ନାମଟେ ଦେ। ତୋ ସିଗାରେଟ୍ ଖିଆ ମୁଁ ଛଡ଼େଇବି ଆଜି। ଆଉ ରହିଲା ଏଇ ମୁଷଳ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଜିମ୍ କରୁଛି। ଓ ବଡି ବନେଇବ। ଆଜି ଏଇଠି ଜଗିବି, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଏଇଠି ଜଗିବା। କାଲି ଏଇପଟେ ତ ଯାଇଥିଲା। ହଁ ଏଇ ପଟେ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଠି ଭଲ ଥିବ, ଇଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଭଲ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା? ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। नो, भूख लगी है, जाएंगे खाने के लिए। ओह, माइंड ब्लोइंग। हौ खिया सरला, एबे जिबा। एटा नबा, एटा होची लेस टा नेले भलो टिके खाइया को भल लागियो। आ किछ त भलो जिंस नाही। पड़िया डेरी हे गेला। से टोका पुणी जगियो। हाँ तो हेइटी पुणी मो रास्ता को जगिकी बसिची। अच्छा कोन करबा? ताको आज गोटे पानटे दबा। नाइलो रंगेली, नाई तते मु जगिनी। मु टिके मन हैला तो टिके। नाइलो तू रागिनी, तू रागिले ना मते जमा भलो लागुनी। सप्त प्रमिस।